ঘটগাঁরে একতা পদযাত্রা ঘটগাঁ ব্লক কার্যালয়ରୁ সর্দার বল্লভভাই পটেলଙ୍କ 150তম জয়ন্তী উপলক্ষে একতা পদযাত্রা বাহারি বসଷ୍টাଣ୍ଡ নিকটରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଘଟଗାଁ ବିଡ଼ିଓ ଖଗେଶ୍ୱର ବରାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଏସ୍ଏସ୍ଓ ବିପିନ ଖଣ୍ଡା, ପିଓ ସାରଙ୍ଗଧର ରଣା ଏବଂ ବିଏଲ୍ଓ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ तारिणी कॉलेजर +3 छात्री एवं महिला गोष्ठी यही पदयात्रा सामिल हो ब्लॉक रु बाहरी बस स्टैंड ठारे समाप्त होता। गोविंद राउत का रिपोर्ट, केडी न्यूज ओडिया।